का वक्त है कि वो हमें अपना काम करते हुए दिखाई दे। प्रॉपर बाउंड्री वाल होनी चाहिए। और ये जो पांच पांच गेट खोले हुए हैं, इसका सिर्फ दो गेट होने चाहिए। एक गेट जो मेन गेट है, एक जो हमारा सुपर हाईवे की तरफ ब्लॉक 7 की तरफ खुलता है। बाकी गेट इनको बंद करने चाहिए और प्रॉपर चौकीदार जितने भी बैठे हुए हैं, जो भी सिक्योरिटी है, वो प्रॉपर हर आने जाने वाले, और हम रिहायशियों को पार्क प्रॉपर एंट्री पास दे, सिक्योरिटी पास दे, मोटरसाइकिल के लिए भी, गाड़ियों के लिए। और उसके अलावा जो भी आए उनसे उनके ओरिजिनल कार्ड मरीज कैंड में जाती हुई जमा करते हैं, वो करें और उनको आने दें। और वो उसी गेट से, जिस गेट से आए हैं वहाँ से अपना कार्ड लेके वापस आए। नंबर एक। नंबर दो, अगर ये 30 जून तक हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती, तो फिर मेरा ये प्रोग्राम है कि अगला अल्लाह हम जो है इनके मेन ऑफिस पे होंगे, और वहाँ जाके जब करेंगे तो मीडिया भी आएगा, और फिर इनकी जो हालत होनी है वो आप सब जानते हैं। तीसरा, इन्होंने जब ये गार्डन बेचा है, बहुत बड़ा इन्होंने फ्लैट किया, जिसमें इरफान प्रॉपर्टी वाला शामिल था। बेचा गया, टाउन करके निकला वो गार्डन। टाउन की कीमत उस वक्त 2014-15 में 14 लाख से 16 लाख 120 गज थी, और गार्डन 2 से लेकर 2.5-3 तक बेचा मैंने। टाउन करके निकला गार्डन, और उसके फ्रंट के मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, और जिस दिन मैं कोर्ट में इनको ले गया, इंशाल्लाह ताला ये ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। इनको ये मालूम नहीं है, थोड़ी थोड़ी जगह पे हाथ डाला हुआ है। आए दिन अब्दुल्ला साहब पिछली दफा जब हम लोगों ने किया, तो मुझे मैसेज आया कि अब्दुल्ला साहब कहते हैं मंजूर साहब और बेगम साहब आके संभाले। भाई हम संभालते हैं, आपसे अच्छा कारोबार करेंगे, आप अपनी चीजें छोड़ो, सब कुछ हमारे हवाले करो, देखो हम कैसे चलाते हैं। आप लोग उधर बैठ के बातें करने वाले मंजूर साहब आए और वो बेगम साहब आए, संभाल, हम संभाल के दिखा सकते हैं। आप छोड़ो, मुझे सीओ बनाओ, मुझे दो सारे बनवाएं, ताकि हम लोग को पता चले कि हमारे साथ ज़्यादा स्ट्रेस है। तमाम नए आने वाले जितने भी हजरात हैं, सबको दोबारा खुश आमदीद है। ये आप लोग के इल्म में होगा बहुत अच्छी तरह कि टाउन पर दो इदारों का तसल्लुत है। एक उसमें है CBM, कैंटोनमेंट बोर्ड मजीद, और दूसरा पार्कलैंड। तो जमात इस्लामी के ताउन से अभी CBM को नकेल डालने का सिलसिला तो माशाल्लाह शुरू किया गया है, और उनके खिलाफ एक केस भी हाईकोर्ट में फाइल किया गया है। इस सिलसिले में मैं रिजवान तारिक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें, और केस की तफसीलात के बारे में आप तमाम लोगों को बताएं कि वो केस क्या किया है, कहाँ तक पहुँचा है, क्या किया है इसके बारे में, ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो कि ये एसोसिएशन सिर्फ नाम की एसोसिएशन नहीं है, ये कोई काम कर रही है और काम करना चाहती है। अच्छा, मैं आप साथियों को बता दूं, चलो जिशान साहब ने रखा है थोड़ा सा टाइम, तो जिन साथियों ने कुछ पूछना हो, सवाल करना हो, तो हम उनको माइक दे देंगे, वो सवाल पूछ सकते हैं। कौंसर साहब से, जिशान साहब से, हमसे, जिससे भी पूछना चाहें तो वो सवाल कर सकते हैं। पहले तो मैं मंजूर साहब, मीर साहब और तमाम साथियों को शुक्रगुजार हूँ जो मैंने आज जमात इस्लामी एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग में बुलाया, और तमाम यहाँ पे जो मौजूद शुरका हमारे साथ मौजूद है, उन सबका शुक्रगुजार हूँ। बुनियादी तौर पे जो मुझे गुफ्तगू के लिए दावत दी गई थी वो CBM टैक्सेस के हवाले से था, लेकिन अगर इजाज़त देंगे तो मैं आखिर में 2 मिनट के लिए जो है जो साथी टाउन के मुतालिका मसाइल हैं उनके हवाले से भी बात करना चाहूँगा। CBM कंटोनमेंट बोर्ड का नया टैक्स जो है वो जनवरी के अंदर जो है वो लागू किया गया था, और इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके हवाले से जमात इस्लामी ने तमाम सोसाइटीज़ की यूनियन के साथ और वहाँ के रिहायशियों के साथ रब्ता किया, और इस बात का फैसला किया कि ये चीज़, ये टैक्स दिया गया है पहले ही, जो है उनको कितना टैक्स देते हैं, लेकिन अफसोस के साथ और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह CBM जो है वो इस चीज़ को कभी ना कभी जो है वो ज़रूर अहमियत देगी। तो ये वो सोसाइटीज़ हैं, ये वो शहरी सोसाइटीज़ हैं
تو آپ کو NDC کی مد میں بھی پیسے دیتی ہیں، آپ کے نقشہ پاس کرانے کی مد میں بھی پیسے دیتی ہیں، ٹرانسفر کی مد میں بھی پیسے دیتی ہیں، اور اس کے بعد جو پراپرٹی ٹیکس اور کنزرویشن ٹیکس کی مد میں بھی پیسے دیتی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ ان تمام سوسائٹیز میں صرف شادی ٹاؤن نہیں بلکہ یہاں کی جتنی شہری سوسائٹیز ہیں، ونجن سے لے کے مشن عثمان تک، وہ تمام سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جہاں پہ پراپرٹی ٹیکس بھی دیا جاتا ہے، کنزرویشن ٹیکس بھی دیا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ کنٹونمنٹ کی طرف سے جو ہے سہولیات جو ہے میسر نہیں ہیں۔ جو کنٹونمنٹ کے اپنے بائی لاس اپنے کنٹونمنٹ کے اندر رہنے والے رہائشیوں کے لیے سہولیات کا ذکر کرتا ہے، ان میں سے کوئی بھی سہولیت جو ہے سہولیات یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اور جب ان سہولیات کے حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے تو اس میں یہی جواب ملتا ہے کہ کیونکہ ابھی سوسائٹیز جو ہے وہ ہمارے ہینڈ اوور نہیں ہے، تو ہم یہاں پہ جو ہے فیسلٹیز نہیں دے سکتے۔ ان تمام چیزوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہم نے اپنی نصیب میں اس بات کا فیصلہ کیا کہ صحیح ہے کہ ہم جو ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ کو قانونی طور پہ جائزہ تھا، جس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ کنٹونمنٹ کے خلاف جو ہے وہ اس وقت ہائی کورٹ میں جو ہے وہ کیس کیا ہے، اور الحمدللہ ہم نے ہائی کورٹ میں جو ہے ہائی کورٹ نے اس چیز کو ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ یہ 300% اضافہ جو ہے یہ اس پہ میں نے کمنٹس بھی کیے ہیں کہ یہ 300% اضافہ کس حساب سے ہے اور کس لاء کے تحت ہے، اور اسی بنا پہ جو ہے ہمیں اسٹے بھی دیا گیا۔ اس میں ہم نے دو چیزوں کو جو ہے وہ شامل کیا ہے، ایک تین چیزوں کو، بلکہ ایک تو یہ کہ کنٹونمنٹ بورڈ جو یہ ٹیکسز لے رہا ہے اس کی جو حد بندی ہے اس کو چیلنج کیا ہم نے، دوسری کنٹونمنٹ بورڈ کی اپنی جو حدود ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود جو ہے وہ کنٹونمنٹ لاؤز کے حساب سے جو ہے باؤنڈری وال کے اندر آتی ہیں، تو اس کو بھی ہم لوگوں نے چیلنج کیا ہے۔ اور تیسری چیز ہم نے یہ چیلنج کی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ پراپرٹی آپ جو ہے ہم سے کنزروینسی ٹیکس لیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ سوسائٹیز بھی جو ہے ہم سے شادی ٹاؤن میں تو چلے ایک بلڈر اون سوسائٹی ہے، لیکن ہمارے پاس مختلف ایسی سوسائٹیز بھی ہیں اس علاقے کے اندر کہ جہاں پہ بلڈر جو ہے وہ ہینڈ اوور کر کے رہائشیوں کو چلا گیا، تو وہاں پہ یونین موجود ہے، تو یونین وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان سے کلیکٹ کرتی ہیں، تو ایک طرف تو رہائشی جو ہے وہاں بھی پیسے دے رہا ہے اور دوسری طرف رہائشی جو ہے وہ کنٹونمنٹ کو بھی پیسے دے رہا ہے، لیکن اس کے بدلے رہائشیوں کو مل کیا رہا ہے؟ رہائشیوں کو میرے خیال سے دوسری سوسائٹیز میں تو شاید وہاں کی جو یونینس ہیں وہاں پہ تو سیکیورٹی کا سسٹم بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے، پانی کھولنے کا بھی سسٹم موجود ہے، انہوں نے اپنے انٹرنلی صفائی کا بھی سارا سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ میں ان سوسائٹیز کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ یونینز موجود ہیں، لیکن جہاں پہ بلڈر اون سوسائٹیز ہیں وہاں پہ ہمارے رہائشیوں کو مل کے آ رہا ہے، سوائے اس کے کہ ہم سے ان کو پیسے دیتے رہتے ہیں یا ہمیں جو ہے نوٹس ملتا رہتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ اتنے بقایا جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ مہیا نہیں ہو رہی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو جو ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ چیلنج کیا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں پہلی فیز میں ہمیں اسٹے مل گیا ہے، جنوری کے اندر ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب تو ہم دوسری ڈیٹ لے لیں، تو جیسے ہی دوسری ڈیٹ آتی جو بھی اپڈیٹ آئے گی ہم تمام ساتھیوں کو جو اس کے حوالے سے بھی کریں گے، لیکن ہم بڑے پر امید ہیں، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم اس جو جدوجہد ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے شروع کیے ہیں، اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں کامیابی دے گا اس میں، اور ہم تمام ساتھیوں کے جو مسائل ہیں کنٹونمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل ہوں گے۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ ابھی تک جماعت اسلامی کی بحثیت کونسلر جو ہے وہ کیا کارکردگی رہی ہے، تو اس میں یہ کہ لیکن جو کنٹونمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے یہ بلدیات کا معاملہ تو ہوتا نہیں ہے کہ جس میں UC ناظم کے پاس جو فنڈ موجود ہوتا ہے اور UC ناظم جو ہے وہ فنڈ کو جو ہے وہ اپنے تحت جو ہے ماتحت جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ یہاں کا ایک پورا پروسیس ہے کہ آپ نے بورڈ میں اپنے پرپوزل رکھنے ہوتے ہیں، اس کو بورڈ اپروو کرتا ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے دو پرپوزل تو خیر بہت سارے دیے تھے، جس میں اسٹریٹ لائٹ کا پرپوزل بھی تھا، شادی ٹاؤن کی بلاک 7 کی روڈ کا پرپوزل بھی تھا، پارک کے پرپوزل بھی تھے، اس میں تو دو پرپوزل ہمارے اپروو ہوئے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے جو بورڈ میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر، اس میں بلاک 2 کا پارک ہے اور ایک وہیں کا پلے گراؤنڈ ہے۔ بلاک 2 کے پارک پہ تو کام شروع ہوا تھا لیکن کچھ وجوہات ہیں، شاید پارکلینڈ کو پسند نہیں آیا کہ وہ کام کیا جائے، تو ابھی جو ہے وہ کنٹونمنٹ اور پارکلینڈ کے درمیان جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں، لیکن ہمیں انشاءاللہ اس کو ہم پورا فالو اپ کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ گراؤنڈ ہے کہ کیونکہ کنٹونمنٹ بورڈ مزید ایک گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ ادارہ ہے،
اور جب सेंट्रल गवर्नमेंट ادارہ ٹینڈر پاس کرتا ہے تو یہ اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرے. تو اسی سلسلے میں ہم کنٹونمنٹ سے بھی رابطے میں ہیں کہ جو آپ نے ٹینڈر پاس کیا ہے, جو آپ نے آرڈر پاس کیا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ بہت ساری سوسائٹیز موجود ہیں ساجی ٹاؤن کے علاوہ بھی, اور ہر سوسائٹی کے اندر جو کہ بلڈر روڈ نہیں ہے, جہاں پہ بلڈر روڈ ہے وہاں کے مختلف مسائل ہیں. جیسے ابھی ہم گلشن عثمان میں بھی مسائل فیس کر رہے ہیں رہائشیوں کی طرف سے. وہاں پہ الیکٹریسٹی کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. الحمدللہ ان کو بھی ہم نے کنٹونمنٹ کے اندر جو ہے وہ ٹیک اوور کیا ہوا ہے, اور ہماری جو ہے ابھی بھی میٹنگ ہوئی ہے, اور 5 تاریخ کو بھی ہماری ان سے دوبارہ میٹنگ ہے جس میں کنٹونمنٹ نے ان سے تمام چیزوں کی گائیڈ لائن مانگی ہے. اسی طریقے سے آپ کے ساجی ٹاؤن میں کچھ مسائل ہیں بلڈر کی طرف سے. بنیادی طور پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو بلڈر سوسائٹی ہوتی ہے وہاں پہ تمام معاملات پر جو سوسائٹی کا اونر ہوتا ہے نا اس کو تمام چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں. چاہے وہ اسٹریٹ لائٹس کا مسئلہ ہو, چاہے وہ سیکورٹی کا مسئلہ ہو, چاہے صفائی کا مسئلہ ہو, جو بھی مسائل ہوتے ہیں سوسائٹی کے انٹرنل وہ پھر جو اونر ہوتا ہے سوسائٹی ہوتا ہے وہ حل کرتا ہے. جہاں پہ یونینس ہماری موجود ہیں, جن سوسائٹیز میں یونینس موجود ہیں, رہائشیوں کی یونین موجود ہے, بلڈر ان کو ہینڈ اوور کر چکا ہے, وہاں یونین جو ہے وہ اپنے تمام سسٹم کو مینیج کر رہی ہے. پانی کا سسٹم ہوتا ہے, سیکورٹی کا سسٹم ہوتا ہے, صفائی ستھرائی کا ہو سکتا ہے. اور آپ وزٹ کر سکتے ہیں مختلف سوسائٹیاں ہیں آپ کے قرب و جوار میں. کوآپریٹو سوسائٹی ہے, اس کے آگے آپ چلے جائیں سنڈے سوسائٹی ہے, سمیرا ہے, الیرا ہے, سی ایس سی سوسائٹی ہے. یہ وہ سوسائٹیز ہیں جس میں جس میں رہائشی جو ہے پوری سوسائٹی کو بحیثیت ایک مینجمنٹ کمیٹی یا یونین کے جو ہے وہ اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ ساری چیزیں جو ہے موجود ہوتی ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہاں دفتر موجود ہے, دفتر میں شکایات مختلف آتی رہتی ہیں. جیسے ڈکیتی کی بہت ساری وارداتیں ہو رہی ہیں, چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں ہم رینجر سے بھی رابطے میں رہتے ہیں, پولیس سے بھی رابطے میں رہتے ہیں. لیکن دیکھیں بنیادی طور پہ جب تک آپ لوگوں کا انٹرنل سسٹم ڈیولپ نہیں ہوگا, انٹرنل چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوں گی, اور لوگ اس سلسلے میں اپنی بل شو نہیں کریں گے, تو میرے خیال سے یہ سسٹم جو ہے یہاں پہ ڈیولپ نہیں ہو سکے گا. تو بنیادی طور پہ آپ کے اسٹریٹ لائٹ کے مسئلے ہیں. میرا خیال سے اگر آپ کو پاک لینڈ جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹ فراہم نہیں کرتا, جیسے ہم بھی پاک لینڈ سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی فلاں ہمارے پاس کوئی اپلیکیشن آ جاتی ہے کہ جی فلانا گلی میں اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے. ابھی موجودہ ہی مثال ہے بلاک 6 کے حوالے سے ہمارے پاس آئی, تو ہمیں پاک لینڈ نے بولا ہمارے پاس سامان موجود نہیں ہے, تو جب سامان آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے. تو لیکن اگر ہمارے پاس یہیں پر ہی کوئی انٹرنل ایسوسیشن موجود ہو جہاں پہ انٹرنل کو رہائشی جو ہے اپنی ایفرٹ کے تحت اپنے تحت جو کام کرنا چاہیں, بلاک وائز بھی کر سکتے ہیں, سوسائٹی وائز بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ میجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ منظور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یا جماعت اسلامی ان تمام ایکٹیویٹیز میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پوری سپورٹ میں بھی ہے, آپ لوگوں کے ساتھ بھی دے گی. اور آپ اگر اپنی گلی کے لحاظ سے اس کو مینیج کرنا چاہتے ہیں گلی کے لحاظ سے مینیج کر سکتے ہیں, بلاک وائز مینیج کرنا چاہتے ہیں بلاک وائز مینیج کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ انف از انف. ہم نے جتنا سہنا تھا وہ سہ لیا, جتنی ہم نے برداشت کرنی تھی وہ کر لی. آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا پانی کا کنیکشن کاٹ دیں گے, تو بھائی بقیہ سوسائٹیز میں بھی تو واٹر بورڈ کا بل آتا ہے نا, ہمارے گھر پہ بھی واٹر بورڈ کا بل آتا ہے, ہمارے گھر پہ تو کسی یونین کا سوسائٹی کا بل نہیں آتا. تو شادی ٹاؤن میں واٹر بورڈ کا بل جو ہے وہ کیوں نہیں آتا؟ شادی ٹاؤن میں بھی واٹر بورڈ کا بل آنا چاہیے. تو آپ جو ہے وہ اپنی جسد جو ہے وہ چھٹکارا پا سکتے ہیں. ہماری پارٹنر سے جب بھی بات ہوتی ہے اس سلسلے میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ باؤنڈری وال سوسائٹی نہیں ہے, اور ہم نے جو ہے وہ یہ جو گارڈ سسٹم رکھا ہوا ہے اپنے خالی پلاٹوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو بھائی اگر باؤنڈری وال سسٹم نہیں ہے تو یہ آپ نے اس کے سارے گیٹ کیوں لگائیں گے؟ ان گیٹوں کو ختم کر دیں, آپ اس کو نارتھ نظام آباد کی طرح کر دیں, آپ اس کو گلشن اقبال کی طرح کر دیں. پھر جن گلیوں کا اتفاق ہوگا وہ اپنا سسٹم خود بنا لیں گے. تو پھر آپ اس پوری سوسائٹی, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ سوسائٹی آپ کی اونرشپ میں, یہاں پہ رہنے والوں کی حفاظت کی ذمہ داری, سہولیات کی ذمہ داری یہ ان کی ذمہ داری ہے. یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری اب اونرشپ نہیں ہے اور ہم جو ہے صرف ہمارے جو یہاں پہ بقیہ پلاٹ ہے ہم اس حد تک جو ہے وہ اپنی ڈیلنگ رکھیں گے, تو صحیح ہے. پھر آپ جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ پراپر جو جیسے دوسرے بلڈر ایڈاک کمیٹی بنا کے الیکشن اناؤنس کراتے ہیں, الیکشن اناؤنس کراتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ امپلیمنٹ ہونے والی ہیں, لیکن یہ امپلیمنٹ اسی وقت ہوگی. لیکن جب 2018 میں جماعت اسلامی نے شہر میں دوبارہ سے ریوائول کا سلسلہ شروع کیا, چیزیں ہیں
जो भी मुस्बत तरीका कार है तो जिसके तहत इस सोसाइटी को शादी काम को बेहतर किया जा सकता है। जमात इस्लामी इसमें कानूनी तौर पर भी आपके साथ खड़ी होगी। अगर आप क़ुव्वत के लिहाज से बोलेंगे तो होगी इंशाअल्लाह जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी होगी, आपकी आवाज़ को बख्शेगी। लेकिन शर्त एक होगी कि अगर मसाइल आपको तो आपको भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम आपके शाना बशाना खड़े होंगे, जमात इस्लामी आपके एक कदम आगे जाके खड़ी होगी। लेकिन शर्त ये होगी कि वो पहला कदम जो है वो आप साथियों को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मंजूर साहब ने रब्ता किया था हमको जो हमारी स्कूल की मसाइल, तो हमने मंजूर साहब को भी यकीन दहानी कराई है तो सही है कि अगर सोसाइटी के लोग किसी सिस्टम में तैयार हैं कि कहते हैं ब्लॉक वाइज कोई बैरियर सिस्टम रखेंगे, हम कोई सेंट्रलाइज चौकीदारी सिस्टम रखना चाहते हैं या जो भी उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने में अगर आपको हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पर कराची में मुख्तलिफ सोसाइटीज़ मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ एरियाज सोसाइटीज़ एरियाज मौजूद हैं, ओपन सोसाइटीज़ हैं जो कि अब इम्प्लीमेंट कर रही हैं अपने सिस्टम को। तो इस सिलसिले में अगर आपको कोई डिज़ाइन कंसल्टेंसी चाहिए जमात इस्लामी वो भी आपको उसमें भी आपके साथ देने को तैयार है। जमात इस्लामी कहती है पार्टनर के साथ जाके बात करनी है, हम उसमें भी तैयार है। अगर आप कहते हैं कंट्रोलमेंट की सतह पे इस पर बात करनी है, उस पर भी हम आपके साथ करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि हाँ हमें जो है वो सड़कों पे आना था, उसके लिए भी आपके साथ तैयार है। लेकिन इसमें आपको हमारे साथ जो है वो इस पूरी चीज़ में शर्त ये होगी कि कदम आपको भी बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहेंगे सही है जी शाबाश जमात इस्लामी वेरी गुड आप चलें आगे और हम आपको जो है वो इखलाकी तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए मामला जो है वो हम सबके होते हैं और ज़ाती तौर पे होते हैं, तो इखलाकी नहीं हमें जो है अमली तौर पे भी जो है इस पर जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जो भी आप लोग जो साथियों की जो इस हवाले से जो भी राय बनेगी, जो भी तरीक़ाकार बनेगा, उससे हम अपनी तमाम खिदमत आपके लिए पेश करेंगे और इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े होंगे। बाकी जो भी चीज़ें होंगी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जमात इस्लामी आपके बिल्कुल शाना बशाना खड़ी हुई है और आपका पूरा भरपूर जो है वो यहाँ पे साथ देगी। जज़ाकल्लाह। अभी अभी एक थोड़ा सा टाइम देते हैं मुख्तसर सा कि सवाल जवाब जो साथी सवाल करना चाहें तो माइक उनको दे दें, जिससे आप सवाल करना चाहें उनको आप बता दें तो आपको जवाब देंगे। आज के इजलास से माशाल्लाह सीबीएम को और पाकलैंड को अंदाज़ा तो हो गया होगा कि अब हम सोए भी नहीं हैं, जाग उठे हैं। कुछ तो अंदाज़ा उनको यकीनन हुआ होगा। आप लोग मुख्तसर और एक जामे सवाल कीजिएगा ताकि उसका जवाब यहाँ पे आपके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, आप लोग को उसका जवाब देकर आपको मुतमईन कर सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सलीम याकूब मेरा नाम है, ब्लॉक 7 में मैं रिहायशी हूँ। मेरा पूछना ये है कि एक प्रोसीडिंग में रिमार्क्स दिए थे जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कि सिटी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट ये अथॉरिटी है टैक्स लगाने की। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आज चेक करना चाहिए, क्योंकि आप लोग रिलेटेड है इससे, कि आया जो कैंटोनमेंट बोर्ड है वो जो टैक्स लगा रहा है वो जायज़ है भी कि नहीं, पहली बात। और उसका जो लेवल है वो जो हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाता है, जैसे जौहर में लगा हुआ है सेवरेज टैक्स, वो बहुत ही कम है। वो तो हमें वहाँ से प्रूफ मिल जाएगा, लेकिन आया जवाब बनता भी है कि नहीं, जबकि वो फाइज ईसा साहब रिमार्क्स दे चुके हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट एंड सिटी गवर्नमेंट को सिटी गवर्नमेंट एंड उसको अथॉरिटी और गवर्नमेंट को कैंटोनमेंट उसमें नहीं आता, ना प्रोविंशियल में, ना ये ना ये फेडरल में और ना ये सिटी में। इसका मुझे बता दीजिए ना, ताकि फिर वो गटमट हो जाता है। इसका मुझे खाली क्लियरेंस बता दीजिए इस बात में। आया अथॉरिटी है या नहीं। मैंने शुरू में यही बताया था कि हमने इस चीज़ को भी चैलेंज किया है कि कंटोनमेंट बोर्ड की अथॉरिटी नहीं है। बेसिकली बाय लॉ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करती है टैक्स। नहीं, सिटी गवर्नमेंट नहीं। अगर कानूनी तौर पे आप देखेंगे
सिटी गवर्नमेंट या जो भी आपकी उसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन लेवल पे जो भी आपकी वो अथॉरिटी होती है, वो कलेक्शन की तो रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर अगर बात मुकम्मल हो जाएगी तो आपको जवाब मिल जाएगा। आपका सवाल मैं समझ गया हूँ। तो जो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज़ होती हैं उनका काम होता है कलेक्शन करना, और जो सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट होती है उनका काम होता है कि वो टैक्स को इम्पोज करती है। जहाँ तक आपने सिटी गवर्नमेंट की बात की, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सिटी गवर्नमेंट को पहले उसको सूबाई असेंबली से अप्रूव करवाना पड़ता है। तो बात आप कान यूँ पकड़ लें या दूसरी तरीके से पकड़ लें, लेकिन वो अप्रूव पहले सूबाई गवर्नमेंट ही उसको करेगी। सिटी गवर्नमेंट के टैक्स को भी, अगर सिटी गवर्नमेंट का टैक्स फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपका एक मसला चल रहा है कि इलेक्ट्रिक में जो है वो चार्जेस लगाए सिटी गवर्नमेंट ने, एक केस चल रहा है जिसमें जमात इस्लामी ने स्टे लिया हुआ है। तो बुनियादी तौर पे वो भी पहले सूबाई असेंबली ने मंजूर किया उसको, उसके बाद वो उनको इंस्ट्रक्शन दी गई कि अच्छा जी अब आप वो जाएगा सिटी गवर्नमेंट के पास पैसा, लेकिन अप्रूव फ्रॉम सूबाई प्रोविंशियल असेंबली है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि शरह कम करो, मैंने कहा कि हमने 3 चीज़ें जो है वो चैलेंज की है कंट्रोलमेंट की। एक चीज़ ये चैलेंज की है कि ये आपकी टैक्स अथॉरिटी नहीं बनती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो है आपकी जुरिस्डिक्शन है वो नहीं बनती है। जुरिस्डिक्शन से मुराद बाउंड्री वॉल जो आपका जो कंट्रोलमेंट का है। तीसरी चीज़ जो हमने उनको चैलेंज की है वो ये चैलेंज की है कि इस टैक्सेस से बदले जो सहूलियात यहाँ पे आवाम को मैसर होनी चाहिए आपके बाय लॉज के तहत, वो हमारे पास सहूलियात मैसर नहीं है। कमी बिल्कुल ज़ीरो होना, कम होना, ये जितने भी फैसले हैं, देखिए हमारे पास 2019 के केस का भी फैसला उसी दिन आया है ना, जिसमें डिफेंस और क्लिफ्टन और फैसल कंट्रोलमेंट 2019 में उन्होंने किया था। तो हाई कोर्ट ने उसको फैसला दिया उस पटिशन पे कि 18वीं तरमीम के बाद कंट्रोलमेंट को तो इख्तियार ही नहीं है कि वो सही। तो ये फैसले देखें आ रहे हैं, और भी अभी केस पेंडिंग चल रहे हैं। तो हमारा ही केस भी कंट्रोलमेंट बोर्ड फैसल में जो हमारे जमात इस्लामी के काउंसलर है अब्दुल हसन हाशमी साहब, उन्होंने वहाँ पे केस किया हुआ। इसी तरह हमारे जो सुफियान दिलावर साहब में डिफेंस में उन्होंने केस किया। तो मतलब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ केसेस हुए हैं, और ये फैसले जो हैं ये अब जैसे जैसे बतदरीज आते जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला लेकिन हमने कहीं ये नहीं डिमांड की थी कि आप टैक्स कम कर दो। हमारी तो डिमांड ही यही है कि भाई आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, तो कमी या ज्यादती की तो बात ही नहीं है वहाँ पे। असल में सवाल एक बंदा एक कर ले ताकि सारे बंदों को दोस्तों को सवाल करने का मौका मिले, क्योंकि टाइम कम है तो हमने इसको मुख्तसर इसीलिए रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। प्रेसिडेंट साहब, मेजर साहब और शायद मंजूर साहब हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया है, और इससे ये पता लग रहा है कि मसाइल जो सादी टाउन के हैं वो आप लोगों को पता है। अच्छा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा अरसे से नहीं हूँ, 2008 से हूँ, और उस वक्त से मैं काफ़ी सारे मसले मसाइल देखे भी हैं। पिछली यूनियंस में भी मैं शरीक रहा हूँ, उसके भी मसले मसाइल देखे हैं। इस किस्म के कुछ फैसले पिछली एसोसिएशन ने भी किए थे कि टैक्स रोक दिए जाए, बिल ना दिए जाएं, लेकिन बाद में उससे विड्रॉ होना पड़ा, बाद में लोगों को देना पड़ा। तो ये जो अगर हम फैसले करने जाएंगे कि आप फलां के टैक्स ना दें, फलां के 6 महीने के लिए रोक लें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लोगों ने हाथ उठाए ज़रूर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये टैक्स रोक देंगे तो ये आपको पे कभी ना कभी करना है। ये लिख लें, ये आप कभी भी माफ़ नहीं करवा सकेंगे। ये कम करवा सकते हैं, माफ़ नहीं करवा सकते। आप मिनिमाइज करवा सकते हैं, टैक्स में परसेंटेज कम करवा सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं करवा सकते। यहाँ कई एक मसले मसाइल चीज़ें सामने आई हैं। मजदूर साहब ने बहुत डिटेल में बहुत सारी बात बताई है। देखिए, इस वक्त जो प्राइमरीली सबसे बड़ा मसला जो मुझे भी नज़र आ रहा है वो ये है कि यहाँ सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है।
सिक्योरिटी के मसले को हल करने के लिए जो चीज़ें मंजूर साहब ने बताई कि इन्होंने राब्ता CBM से भी किया, इन्होंने राब्ता पाकलैंड से भी किया, दोनों ने हैंड्स ऑफ कर लिए, मीन्स कि वो अब कुछ नहीं करेंगे। लिहाजा एक सूरत ये नज़र आती है कि ये सादी टाउन के रहायशी अपने तौर पर ये खुद करें, क्योंकि उन्होंने जो गार्ड लगाए हुए हैं वो सिर्फ प्लाटों की हिफाजत के लिए हैं। यहाँ रहायशी जो मकान में रह रहे हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए नहीं है। ऐसी हिफाजत के लिए क्या ये एसोसिएशन कोई ऐसा फंड जमा कर सकती है कि जिससे ये दीवारें पूरी तरह से बन जाएं, ऊंची हो जाएं, गेट बन जाएं, अपनी खुद सिक्योरिटी निज़ाम लगाएं जिनको वो तनख्वाहें दे सकें। देखिए, सिक्योरिटी के लिए जब तक दीवारें नहीं बनेंगी आप सिक्योरिटी का सोच भी नहीं सकते, चाहे पुलिस ले आए, आर्मी ले आए, रेंजर्स ले आए, आप सिक्योरिटी नहीं कर सकते। सारी जगह ओपन है, दीवारें बनवाना सबसे पहला काम है। अब आप किससे बनवाएंगे? पाकलैंड बनवाएंगे। पाकलैंड अगर तैयार नहीं हो रहा है तो पाकलैंड को बोलें कि अगर आपके पास फंड का मसला है, लाइटें इतना बड़ा इशू नहीं है अभी, अगर आपके पास फंड का मसला है तो आप हमें रिलैक्सेशन दें अगले 2 क्वार्टर के लिए। 2 क्वार्टर के लिए हमारी सारी टाउन के रहायशी आपको 50% देंगे जो क्वार्टर देते हैं। बाकी पैसों से जो लोग हैं वो एसोसिएशन में जमा कराएं ताकि इनसे कुछ ये दीवारें वगैरह बनवा सकें। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ, तो सवाल आपको मैं समझ गया। मेजर साहब का ये मतलब नहीं था कि बिल्कुल आप नहीं देंगे, उन्होंने कहा उनको प्रेशर डालने के लिए हम उसको कुछ टाइम के लिए रोकेंगे। अच्छा, हम ये जो सिक्योरिटी का आप कह रहे हैं ना, 4 दीवारी का, तो मुमकिन नहीं है क्योंकि ये कमर्शियल है। इसका हमने एक ये प्लान बनाया था कि मतलब रिहायशी मान जाए। एक तो हमने ये कहा कि इस पर प्रेशर डाल के कहेंगे कि जी जो 1000 रुपये हम अपने रिहायशियों से ले रहे हैं वो 1000 रुपये हम उनसे कम कराएँ किसी भी मद में, चाहे वो पानी की मद में करता है या चाहे वो किसी कंजर्वेंसी की मद में करता है। इसमें हम ये कर सकते हैं, अगर मतलब ये जितने रिहायशी हैं, कि अगर हम गलियों को पीछे से बंद करें, वन साइड रख दें और फिर सामने हम उस पर सिक्योरिटी रखें। अगर आप एक ही गली में सिक्योरिटी का कहेंगे तो मुमकिन नहीं है। हर गली को आप पीछे से बंद कर दें। बहुत सी मतलब जगहों में मैंने देखे कि उन्होंने पीछे से रास्ते बंद किए हुए, वन वे ही है, मतलब एक साइड से ही आप आ जा सकते हैं। तो उससे ये है कि आपका 50% सिक्योरिटी तो वैसे ही हो जाएगा अगर आप लोग उसको अपनी गलियों को पीछे पीछे से आप बंद कर देते हैं। तो दूसरी बात ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड हम रखें। हम तो इस वक्त रिहायशियों से कह रहे हैं कि 1000 रुपये, लेकिन उस पर हम प्रेशर डाल के उनसे कम करवाना चाहते हैं कि जी रिहायशियों पर और बोझ ना आए। ये हमारा मतलब है। तो देखिए, वो ग्रेजुअली हर साल इसमें इजाफा कर रहे हैं, पिछले साल और उससे पिछले साल ग्रेजुअली। ये आप देखें कि ये जो क्वार्टरली ले रहे होते हैं ये उन्होंने 2021 में 2021 अक्टूबर 2021 में इजाफा किया, उसके बाद अभी तक नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हमने कुछ 10-15 साल बाद इजाफा किया। उस इजाफे के खिलाफ भी हम उनके साथ लड़े हैं। वही हम उससे कह रहे हैं कि उस इजाफे में से हम कुछ कम करा के उसको अपनी सिक्योरिटी में इस्तेमाल करें। बिल्कुल इस पर प्रेशराइज करें। दूसरी बात ये है कि जब आप कोई भी टैक्स पूरे नहीं करेंगे, अगर जो रिहायशी यहाँ पर किसी ने कल कोई मकान खरीदना हो या बेचना हो, वो प्रोसेस उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि आप कैंटोनमेंट के सारे ड्यूज क्लियर ना कर दें और पाकलैंड के ड्यूज क्लियर ना कर दें। जब आप उनसे एनओसी लेने के लिए जाएंगे वो आपको एनओसी नहीं देंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस में आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। लिहाजा अगर आप उसको रोक देंगे या देना नहीं चाहेंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको इसमें क्लियर करूँ, हम तो ये मतलब नहीं कह रहे कि परमानेंट रोक ले, लेकिन आपको ये बताता चलूँ बकौल पाकलैंड के 70% लोग हमें पेमेंट नहीं कर रहे हैं। 70% वो कहते हैं हमें पेमेंट नहीं कर रहे हैं, मजबूर है, नोटिस दे रहे हैं। हम तो ये हमने उनसे कहा कि आप हमें ये फैसिलिटीज़ दें, हम खुद इंडिविजुअली घरों में जाएंगे और उनको कायल करेंगे कि जी आप इनका टैक्स दें, लेकिन ये फैसिलिटीज़ आप हमें दें। सर फैसिलिटीज में देखें, यहाँ बहुत सारी गलियों में लोगों ने अपने तौर पर ईंटें लगा लगा के सड़कें बनाना शुरू कर दी हैं। इसकी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। 2008 से लेकर अब तक मैंने सिर्फ एक मरतबा सड़कें बनते हुए देखी हैं इस इलाके में। दूसरा, तो ये मसला सिक्योरिटी का तो सबसे पहले इसे देखना है। अब ये देखेगा कौन? देखें सर, ये दो या तीन पार्टियां हैं। नंबर 1 पाकलैंड, नंबर 2 CBM, नंबर 3 जो भी एसोसिएशन अभी बन रही है, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर काउंसलर्स हैं जो भी आए हैं इस वक्त, क्योंकि इनकी जिम्मेदारियां भी काफ़ी सारी बनती हैं कि ये किस तरह से लेकर इस सिस्टम को चलेंगे।
ٹھیک ہے، یہ اس پہ نہ دیکھیں کہ ہم ان کے پاس آ رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں یہ بیسیکلی آپ کے پاس آئے ہیں، یہ آپ سے یہ اپنے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں. یہ مسائل ریکارڈ کریں اور ان کو سمجھیں کہ اب ان مسئلوں پہ کام کرنا ہے. کیسے کرنا ہے وہ اب آپ نے اپنی ورکنگ کرنی ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے تاکہ حالات اپنے کنٹرول میں رہیں. جناب تھوڑا سا ذرا اگر سوالات کو مختصر کریں گے تو اور لوگوں کا بھی باری بھی آئے گی اور لوگوں کے خیالات بھی ہمیں پتہ چل سکیں جی، گے. میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ جو مسائل میری نظر میں آ رہے ہیں، میرا خیال سے یہاں پر موجود زیادہ تر لوگ میرے جو مسئلے میں بتا رہا ہوں اس سے متفق کریں گے. ٹھیک ہے، بالکل متفق کریں گے، یہ مسئلے ہیں، بالکل ہیں. اچھا، ایک اور بڑا مسئلہ جو کہ پچھلی یونین میں نے نوٹ کروایا تھا اور مشورہ بھی دیا تھا، وہ مشورہ تو نہیں ہوا. یہ جو شادی ٹاؤن میں 120 گز کے پلاٹس کی جو گلیاں ہیں، جو اس میں ریمپس بنائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے، دوسری گاڑی نہیں کھڑی نہ گزر سکتی ہے نہ کھڑی کر سکتے ہیں آپ. ابھی تک وہ ساری گلیاں جس میں 2-2 3-3 پلاٹ خالی ہیں، لوگ وہاں گاڑیاں کھڑی کر کے گزارا کر رہے ہیں. وہ گلی جہاں ایک بھی پلاٹ خالی نہیں ہے، اس گلی کے لوگوں کے مسئلے آپ سوچیں کہ وہاں وہ لوگ کس طریقے سے اپنی گاڑیاں نکال رہے ہیں، جا رہے ہیں. ایون بائک نکالنا مشکل ہو گیا ہے. تو سڑکیں بنانا، گلیوں کو نارملی ریمپ ختم کروانا، یہ اگلا اسٹیپ ہے. یہ بات کی بات ہے. میں جو بات کرنے جا رہا تھا وہ رہ گئی بیچ میں بات کہ مزدور صاحب نے جو نوٹیفائی کرایا، بہت سارے یہاں کے علاقے کے جو فلیٹس ہیں اور جو مختلف جو بنی ہوئی ہیں، جن میں کہا ہے کہ یا تو اس جگہ ایسوسیشن کام کرتی ہے ویلفیئر، یا پھر اس جگہ بلڈر کام کرتا ہے. یہاں اس وقت آپ کا بلڈر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور ایسوسیشن بھی بن رہی ہے. یہاں ایک ساتھ دونوں کام نہیں کر سکیں گے. یا بلڈر کام کرے گا یا ایسوسیشن کام کرے گی. بلڈر کو کام کرنا ہے پوری دیانتداری سے، پورے طریقے سے، جو حق بنتا ہے ساری ٹاؤن کے اس کو کرے. ویلفیئر ایسوسیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر بلڈر اپنی چیزوں سے ہینڈس آف کرتا ہے، انکار کرتا ہے، منع کرتا ہے، تو ایسوسیشن کو بلڈر سے اوپر جانا